foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ kan su Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn k'a fɔ aw b'aw ka émission mandi de sanfɛ n'o ye An ka Star ye An ka Star n y'a fɔ aw ɲɛna a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ka jeune artistes ka taa se comédiens ma i mana kɛ fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ i ka découverte ka kɛ An ka Star dabɔlen don o bɛɛ lajɛlen de kama donc bi ani bogotigi sarama dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ale fana tiɲɛ na a tɔgɔ dogolen tɛ tuguni mais an bɛ a yɛrɛ ɲininka a bɛna a tɔgɔ n'a jamu a bɛn'o da jama bɛɛ lajɛlen tulo kan. Mina ça va? Oui ça va. Kan jumɛn de bɛ yen? Non kan foyi tɛ laisse dɔrɔn. Ko bɛ cogo di? Non a dan. A dan de don. O tuma donc i bisimila i dembali ka émission mandi sanfɛ n'o ye An ka Star ye. Ok ça. Donc a kɛra nisɔndiyaba de y'anw bolo bi anw n'i ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ. Ouais. Donc ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn? A ka di i filɛli jama ye u k'i tɔgɔ n'i jamu dɔn i bangena yɔrɔ min na i bɔra mɔgɔ minnu fana na i k'olu da filɛli jama tulo kan. Ok min filɛli jama bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye Minatou Diakité mon nom d'artiste Mina One. Mina One. Ne bɛ bɔ Paraji Goron commune 4 la. Commune 4 C4. Ouais C4. Bon i bɔra jɔn ni jɔn na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba? La mère tɔgɔ Aminata Kone. Le père est Aboubakar Sidik Diakité. Ok donc sisan ɲininkali min bɛ da o kan ne ko Mina One a sɔrɔla cogo di i bɛ se ka a sɔrɔ cogo ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. Bon n'i y'a mɛn Mina One n'i yɛrɛ ye One dala ka dɔrɔn i b'a dɔn a sɔrɔla min fɛ Iba One. Iba One. Parce que ale de kanu kama ne donna rap la. Donc Mina One nana Iba One kanu de kama voilà, y'o kanu de kama parce que depuis n ka dɔgɔ n y'a kanu fo ka n'a kɛ n ye musique kanu k'an tɔgɔ k'a tɔgɔ ye sinon fɔlɔ n kun bɛ wele de Minaji. Minaji. Voilà donc n y'a bolo ka kɛ Mina One. Voilà. Ok donc sisan an bɛ fɛ ka ɲininkali min da o kan ne ko Mina One e yɛrɛ donna hip hop in kɔnɔ cogo di i donna dɔnkilida in na cogo di? Bon ne donna dɔnkilida la cogo min na fɔlɔ o y'a sɔrɔ n bɛ 10e na cahier dɔ tun bɛ n bolo cahier de rap ani cahier de poème donc n bɛ to ka Iba ka son ta n b'a yɛlɛma yɛlɛma n'a ka son bɔra n b'a ta k'a yɛlɛma k'a kɛ n yɛrɛ ta ye quoi donc ne donna ten n y'a essayer ka don studio la 2018 ka don 2019 kɔnɔna la n donna studio la o wagati voilà n ye dɔnkilida daminɛ ten tɔ de. Mais i ka premier morceau i hakili b'a titre la? O kɛra Dakan de. Dakan. Parce que n frère dɔ bɛ Popi Parfum hakili la o kan ka dɔn a bɛ C4 la donc n y'ale ka Dakan ta k'o yɛlɛma quoi o de kɛra n ka premier morceau ye donc deuxième morceau o kɛra Venez danser donc ainsi de suite. Donc sisan komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na premier morceau o kɛra Dakan ye mais a ka di filɛli jama ye i k'i voix lajigin ni o ye dɔɔni walasa u hakili ka jigin a la hali bi ka tɛmɛ i n'a fɔ yala mɛ ka tɛmɛ cogo min na. Problème t'a la. Dakan tɛ sa la jɔn bɛ ni Dakan duwawu ni barika o de bɛ wolodenw bɔ ɲɔgɔn na Dakan tɛ sa la Dakan tɛ sa la Dakan tɛ sa la Mina ne Dakan tɛ sa la. Ok donc nin tun ye aw ka Mina One a ka premier morceau a bɔra k'a fɔ an ɲɛna cogo min na a titre tun ye Dakan ye donc sisan an bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku la sisan e donnen dɔnkilida la yala côté parental ka taa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba yala u ma pression foyi k'i kan? Non u ye pression kɛ n kan surtout muso rappeuse i b'a dɔn a ma nɔgɔn a sugu bɛɛ bɛ f'i ma surtout i bɛ bɔ heure dɔ la i bɛ don heure dɔ la a tɛ faamu dɔw b'a fɔ karisa donna yɛrɛ feere la a bɛ tantɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw n y'olu gɛlɛya caman sɔrɔ du kɔnɔ mais bi bi in na o nana faamu parce que bɛɛ n'a Dakan de don ni Ala y'i dan min kama k'i bɛ ko ye sinon dɔnkilidala ma bɔ an fɛ yen ni Ala y'i dan min kama k'i bɛ ko i bɛ ko ye fura foyi t'o la donc a filɛ bi bi in na alhamdulilayi a ko nɔgɔya. Mais i bɛ ka continuer étude fɛ ou bien étude y'a jɔ de? Non bon n y'a jɔ fɔlɔ parce que n ye bac kɛ n y'o jɛ donc pour le moment n y'a jɔ. Pourquoi i selen bac niveau la i ye étude jɔ pourquoi? Bon n y'a jɔ ten dɔrɔn. Ayi non ten tɛ se ka kɛ ko dilanni ye. Parce que n découragera quoi. I découragera. Voilà o de kama n y'a jɛ. Le fait que i y'a jɛ dɔrɔn. Voilà n y'a jɛ ko fila kɛ donc n fana découragera musique bɛ n kunna n bɛ ka continuer n'o si mais. Mais musique in na sisan est ce que i ye fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na? Oui alhamdulilayi hali k'a dan n ye festival participer ani concours ninnu an min yɛrɛ wele ka concours dɔ Mali de rappeuse n kɛra o première ye ani festipop n kɛra o deuxième fɛnɛ o kɛra Ala ma mɛn Ala tɛ kalo fila ɲɔgɔn bɔ n kɛra o deuxième o kɛra Kulukoro voilà n ye nafa caman sɔrɔ a la alhamdulilayi. Bon gɛlɛya dun parce que diɲɛ fɛn o fɛn n'i bɛ k'a kɛ
nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la i ye gɛlɛya minnu fana sɔrɔ a ka di filɛli jama ye gɛlɛya caman surtout studio ko ta fanfɛla la caman b'a fɔ k'u b'i dɛmɛ u bɛ tila ka na ni fɛ siraw ye n'i y'i ban dɔrɔn a bɛ da sira la bon olu gɛlɛyaw b'an ka toro ani prestation ko olu fana kun gɛlɛya b'an kan dɔw b'i wele i ka taa presse bon n'aw sera u bɛ tila k'i la misɛya mais bibi in na alhamdulilayi o ko bɛ nɔgɔyara. Donc hali bi aw sɔgɔlen don aw ka émission mandi la n'o ye Ankastar ye comme n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na ani Mina One de bɛ ɲɔgɔn bolo ale kɔni rappeuse de don dɛ a ma nɔgɔn a n'a ka beauté a sigilen bɛ yan nɔ donc sisan Mina n bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛngu i la yala a ka di e bibi in na ka featuring kɛ ni Mali artiste jumɛn ye muso b'o la cɛ b'o la. Bon cɛman kɔni la a ka di ne ni mun ka featuring kɛ o ye n ka idole yɛrɛ fɔlɔ. Idole. Ouais, Iba One o y'a fɔlɔ ye. Donc filanan o ye Darkebe. Darkebe. U ka ca quoi. U ka ca. Voilà mais n ka idole voilà n bɛ fɛ n'ale yɛrɛ de ka featuring kɛ. O tuma Gladia aw tulo bɛ nin na dɛ a ye ci lase Iba One ma k'a ka idole ye Iba One de donc a bɛ fɛ ani Iba de ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ je sais très bien que le gars il a du bon cœur a bɛ ni hakili to Mina One na ka featuring kelen kɛ n'a ye walasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn i n'a fɔ u bɛ k'a dɔn cogo min na ka kɔrɔ. Donc Mina domaine hip hop domaine kɔnɔna na c'est pas du tout facile a ma nɔgɔn surtout muso e muso ye mais mixtape ko ou bien album ko ou bien EP yala olu b'i bolo ni wagati na ou bien a bɛ. Awɔ mixtape bɛ n bolo n y'a première partie yɛrɛ bila deuxième partie fana bɛ sira la ka na inchallah. Mixtape a titre ye Tunga. Tunga composé de combien de morceaux? 6 morceaux. 6 morceaux mais i bɛ se k'i da don morceaux ninnu dɔw la ka walawala ɲɛ. Tunga b'a la bɛɛ n'i ka vie ɲɛtan ci ani ko bɛɛ n'a wagati. Ko bɛɛ n'a wagati mais pourquoi e y'a titre kɛ Tunga ye mun na? Tunga parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka tungarankew sɛgɛnnen don et puis ne yɛrɛ ka fan caman u bɛ tunga de la donc o hakilina de nana n na donc n bɛ mixtape in titre kɛ Tunga ye et puis a premier morceau yɛrɛ o ye tungaranke de ni intro bɔra tungaranke n y'a son yɛrɛ fɛnɛ da o la a diyar'u ye u b'a snap bɛ k'a ci ma tout. Ok donc sisan ɲininkali min bɛna da o kan moi j'ai 3 millions pour toi 3 millions bɛna d'i ma mais i bɛ taga su saba si kaburudon na yala e bɛ sɔn o ma pour 3 millions e bɛ sɔn o ma. E yɛrɛ bɛ sɔn o ma. Bon ne y'i ɲininka de e ma kan ka ne ɲininka. Non ne tɛ sɔn. C'est moi qui ai les questions. 3 millions ka taa si kaburudon na. Non 3 jours dɔrɔn. Ayi non ne t'o kɛ. Mun na. Ayi bon ne fɛ i k'o de fɔ n ɲɛna mun na e tɛ sɔn. Non ne tɛ sɔn. Kaburudon o ye ka taa si ye. Mais i tɛ su ye foyi ka taa si kaburudon na 3 jours. Mais o yɛrɛ ka nin lajɛ dɛ o bɛ kɛ cogo di. Ah mais i filɛli jama dɔw de y'a kuma fɔ dɛ k'olu bɛ fɛ ka 3 millions de d'i ma. K'u ka kaɲi. i ka fani dɔ. K'u ka kaɲi n'o de don k'a kaɲi. U k'u ka 3 millions. E n tɛ su ye foyi ka taa 3 jours si kaburudon na. Ayi a kaɲi. E tɛ se k'o kɛ. Ayiwa donc aw kana ɲinɛ aw bɛ se ka 3 millions ci ne ma parce que Mina ko k'ale tiɲɛ yɛrɛ la. Ale bɛ taa si ne place la. Ne bɛ taa si ye ne kɔni bɛ se ne bɛ sɔn a ma mais ni ne taara a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn parce que ne tun bɛ fɛ ka 2 millions d'e ma ne yɛrɛ ka to ni 1 million ye. Ok donc est ce que i furulen don. I furulen don. Non ma furu. I ma furu fɔlɔ denko dun. Awɔ den bɛ n bolo. Den b'i bolo cɛman o musoman. Musomani. Musomani a tɔgɔ. O bɛɛ de b'a la. Mais ɲininkali tɛ yan ne kɔnɔma de don faut que n k'a bɛɛ fɔ de. Ne denw ka ca dɛ. Ne ko i denmuso min b'i bolo i b'o de tɔgɔ fɔ ne ɲɛna. Ne tɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ tɔgɔ fɔ parce que ne denw ka ca trop. Donc toujours an b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ aw b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye Ankastar ye aw kana ɲinɛ tuma si ni ka abonné walasa actualité fɛn o fɛn bɛ nalen aw ka se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc toujours ani Mina One de bɛ ɲɔgɔn bolo Mina ne ko i yɛrɛ ko ten ko i ye Iba One de kanu i ka idole fɔlɔfɔlɔ y'ale ye mais e ye fɛn jumɛn de ye Iba One na n'o diyara ye kojugu ne y'a kanu. Ne yɛrɛ ye mun ye Iba One na ɲinɛ kanu a ka hɔrɔnya a n'a ka mɔgɔ ladon a t'a yɛrɛ wusaya mɔgɔ ma quoi mɔgɔ sugu sugu n'i taara Iba fɛ a b'i minɛ i b'a fɔ k'a dɔn o de y'a diya ne ye a n'a ka bangebaga ko o yɛrɛ de Iba diya ne kosɛbɛ. Ok mais Iba kɛlen bɛ ka label dɔ dayɛlɛ sisan nin wagati in na mais est ce que i sera ma pour que a k'i don o la wa ou bien e yɛrɛ b'o kɔnɔ ka ban en même temps relation jumɛn bɛ ni Team Gladia mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yala contrat bɛ yen wa ou bien contrat tɛ yen. Bon labelin mɔgɔ ma siɲɛ la fɔlɔ a kɔni sigira o don na a kumaw bɛɛ kɛra
mais ni mina si o ma fɛ fɔlɔ mais a kɔni ko mɔgɔ bɛ timilaja kɔnɔ a bɛ bɛɛ si n'a sɔrɔ n tala min la hali n'i tɛ timilaja kɔnɔ ni tala min na i bɛ n'i imposer a b'i si. Donc chapeau à Iba One donc a daw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ale fana ye a ka label dayɛlɛ nin wagati in na label min ni a ko ten k'a bɛ bɛɛ lajɛlen reçoit kɔnɔ timilaja mɔgɔw dɔrɔn tɛ mɔgɔ ni talent b'i la hip hop kɔnɔna na donc k'a mago bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. hali comédien olu fana b'a la. olu bɛɛ b'a la hali comédien. Petit label tɛ dɛ. Donc a bɛ fɛ ka Mali bɛɛ k'a ta ye. Voilà. N'i y'a dɔn ko talent b'i la dɔrɔn en tant que artiste ye art sugu o sugu na dɔrɔn ni talent b'i la a b'i siɲɛ kɔnɔ. Ok donc an bɛ Iba One fo la kosɛbɛ a n'a ka staff yɛlɛma bɛɛ lajɛlen toujours an bɛ continuer ni Mina One Mina an ka label ko in to yen nɔ mais yan'o cɛ est-ce que i ni timilaja tɔw relation bɛ cogo di. Bon ne n'u bɛɛ ka di artiste fɛn fɛn bɛ TG kɔnɔ la ne n'u bɛɛ ka di n'u bɛɛ bɛ baro kɛ an kɔni ka ɲɔgɔn fɛn taga tɛ ten mais n'u bɛɛ bɛ baro kɛ. mais n'u ka concert bɛ yen nɔ yala u b'i wele wa ou bien. Aw bɛ n wele an bɛ ɲɔgɔn wele an ka fɛnw na problème foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Kasi ko t'o la. Non foyi o ye yɛrɛ ko don. O ye yɛrɛ ko ye. C'est la loi c'est la MIFA. C'est la MIFA ok donc sisan bɛn ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka concert organiser sisan o ko ninnu bɛ kɛ cogo di. I n'a fɔ cogo di. Ni supposons dɔ bɛ fɛ ka pavillon ta ou bien dɔ bɛ fɛ ka stade ta ni e ye sisan ka concert kɛ ni e ye yala a bɛ passer côté jumɛn fɛ. A bɛ passer timilaja de fɛ ou bien a bɛ passer ka manager de fɛ ou bien a bɛ passer yɛrɛ de fɛ. Bon a bɛ passer ne ka manager de fɛ. Voilà. Ok donc cɛ n'a a ka d'an ye ka manager ka numéro di sabula mɔgɔ caman bɛ k'an lajɛ nin wagati in na a ka d'u ye u ni Mina One ka concert kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka d'u ye u ni Mina One ka activité caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok problème t'a la manager ka numéro ye 50 56 21 34 numéro filanan n'i taara n ka page Facebook sanfɛ i b'o sɔrɔ. Donc page Facebook b'i yɛrɛ bolo. Page Facebook bɛ n bolo chaîne YouTube bɛ n bolo Instagram Diakité Mina YouTube Mina One Facebook fɛnɛ Mina One. Ok donc a ye boli joona joona ka taa abonné a ka page Facebook ka t'i se YouTube sanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ma donc Mina émission min ɲini ka se a kuncɛmayɔrɔ ma mais a ka di n ye i yɛrɛ ko ten i ye mixtape dɔ bɔ a titre tun ye Tunga ye donc dɔnkili caman b'a kɔnɔ i ka morceau kelen i ko freestyle da i filɛli jama tulo kan. Ka dengeni nge jonye ngo tunga de do tungaranke ibe bugo ibe neni ya bebe fima ngo tunga de do tungaranke ka dengeni nge jonye ngo tunga de do tungaranke ibe bugo ibe neni ya bebe fima ngo tunga de do ni bori faso la kata wali faso a bebe kila a bebe fima iba muito de la tunga malambe don fona kera den nyuma dunye tunga malambe don fona kera den saramanye papa ngiga dua ukuye papi ko hamimula mama ngiga dua ukuye shioro ko hamimula etungaranke franchement dit aita albi réseau sanfɛ a ka taa ni son in télécharger parce que dɔnkili man di a kɔrɔ de ka di kojugu ko tunkaranke o papier ko gɛlɛya b'u la siyɔrɔ ko gɛlɛya b'u la donc a ye taa Mina One ka son ninnu bɛɛ lajɛlen télécharger ça vous donnera beaucoup de plaisir donc toujours on va continuer avec l'émission Ankastar min dabɔlen don ka jeune rappeur ka taa se comédien ma i mana kɛ baara o baara la Ankastar dabɔlen don bɛɛ lajɛlen de kama le numéro c'est le 71 78 37 07 ni maa min y'o wele dɔrɔn i n'u bɛɛ lajɛlen i ni i denbali mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mina comme e yɛrɛ ye rappeuse de ye donc c'est pas du tout facile c'est pas facile. Non c'est pas facile. Mais conseil jumɛn de bɛ e bolo k'a fɔ i tɔɲɔgɔn minnu fana bɛ rap kɛ. Bon ne bɛ min f'u ye dɔrɔn u k'u cɛ siri parce que la mɔgɔ bɛ rap kɛ mɔgɔlankolon baara ka sɔrɔ mɔgɔlankolon tɛ se ka ne bɛ min f'u ye dɔrɔn u ka n'u kɔ kumaw lamɛn quoi a tant que i ye fɛn o fɛn kanu i b'i cɛ siri i kana kɔ kuma lamɛn a mɛnna a jɛna n'Ala y'i da kama k'i bɛ fɛn sɔrɔ la i bɛ fɛn sɔrɔ donc ne bɛ min f'u ye dɔrɔn u k'u cɛ siri u ka baara kɛ u kana mɔgɔ kuma lamɛn u ka avancer dɔrɔn voilà. Ok mais showbiz minnu bɛ concert organiser mɔgɔ ye conseil dɔ fana t'e bolo. Bon conseil min bɛ ne bolo ka di showbiz ma u k'u hakili to an rappeurs fɛnɛ la quoi
parce que la cɛ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ muso bɛ se k'a bɛɛ kɛ voilà mais mun f'u ye dɔrɔn u k'u hakili to an ka rappeuse la k'an dɛmɛ k'u hakili to an na prestation kow la hali concert ko ninnu u b'a organiser cɛw ye cogo min na u k'a essayer ka organiser anw fɛnɛ ye quoi voilà. Ok. Donc comme émission kɔnɔna na i y'a yira k'a fɔ ko Derkeb fana ka di kojugu mais i yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko an ka artiste Derkeb a n'a ka staff olu fana kun wulila parce que ko Mali de ka d'u ye u disi gosi ni Mali ko de ye donc u bɛ taa concert la donc a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ sisan an ɲɛ dalen tɛ nin cɛ saba in si kan donc kuma jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin autorité ma. Kuma min bɛ ne bolo dɔrɔn Ala ka na n'u ɲuman ye Ala ka na n'u ɲuman ye ka na ɲuman sɔrɔ foyi kana k'u la o dɔrɔn de ne ka kuma ye. Ok donc Mina ɲininkali min bɛ to yen o la sisan e ka projet jumɛn de bɛ e bolo pour le moment. Bon pour le moment projet ka ca trop surtout n kan ka taa tournée dɔw la. Tournée la. N kan ka taa concert kɛ yɔrɔ damadɔni na ani sɔnkow bɛ sen na ani clip ko ka ca trop projet bɛ yen yɛrɛ de a tɛ ban. Projet bɛ yen bon i bɛ ka concert ko kuma min fɔ nin ye surtout tournée cɛw ma nɔgɔ tɛ yɔrɔ kelen yɔrɔ fila tɛ fo yɔrɔ caman donc i bɛ se k'i da don o yɔrɔ ninnu na en même temps e ma projet ninnu i ni jɔn de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i kelen de wulila i n'i ka staff de wulila ka concert in organiser yɔrɔ la ou bien mɔgɔ dɔ de ye contrat dɔ signé i n'u cɛ. Ok bon projet an ka team Gladia bureau mɔgɔ olu de bɛ ka concert ninnu organiser ɲɛ Kayi mara ninnu na a dugu ka ca Burudala Kuruketo Jamu Dabaya u ka ca an hakili t'a dɔw tɔgɔ la parce que a bɛ affiche ma bɔ fɔlɔ n kan ka t'olu projet la ani an ka Gladia dɔ fana bɛ Burkina Faso ale kɛlen don k'an invité a ka concert la le 2 octobre inchallah n kan ka t'o fɛnɛ la Burkina Faso n'Ala y'o yira n na. Donc an bɛ foli lase Burkina b'o bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an suit sisan Mina kumakan laban na en grosso modo e bɛ se ka fɛn jumɛn de fɔ i filɛli jama ɲɛna. Bon n ka foli bɛ n filɛlibaga bɛɛ lajɛlen surtout Gladia minnu bɛ ka na yen nin wagati la foli belebele aw ta ye ani n ka idole yɛrɛ Iba Wane ani n fa ni n ba ani n kɔrɔ ni n dɔgɔ foli belebele b'aw yɛrɛ fɛnɛ ta ye aw ni cɛw ka baara la hali bi Ala k'aw bolo mɛn a la voilà. Ok sisan ko concert caman b'i bolo wele bila i ka faniw ma k'u ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka taa voilà n ka fan fɛn bɛ Kayi Kuruketo Burudala Jamu Dabaya aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ Massive ma an ka taa concert kɛ Gladia ko ye guichet fermé scène carré Pitigari fura. Aw kana ɲinɛ tuma se ni ka abonné ka tila ka like walasa ka se ka courage don anw na donc an b'a fɔ a kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma d'ici cela prenez soin de vous car chaque jour est une chance je vous aime la prudence.